जाम नगर गांव के जंगल में एक खूबसूरत सुबह थी। सब पंछी बहुत खुश थे। एक बहते हुए खूबसूरत झरने के करीब 3 चिड़िया खड़ी थी और कुछ बातें कर रही थी। अरे टोनी, ईद का त्योहार आ रहा है। मेरी पत्नी और बच्चों को नए जूते और कपड़े खरीदने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे उधार दे दो। जब मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे कालू भैया, क्या बात कर रही हो? मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं और तुम कपड़ों की बात कर रही हो। मेरा पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, ना कोई काम करता है और ना ही बाहर जाता है। मैं खुद बहुत लाचार हूँ। उल्टा मैं तो आपसे पैसे लेने का सोच रही थी। मीनू चिड़िया, तुम कब से चुप खड़ी हो? अब तुम ही कुछ आइडिया दो कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, मैं आपकी बातें ही सुन रही थी, तभी मुझे एक ख्याल आया। एक दिन जब मैं अपने लिए खाना तलाश रही थी, तब मैंने एक बहुत ही खूबसूरत जंगल देखा। वो बहुत ही सरसब्ज था। उसमें बहुत सारे सेब के पेड़ थे। क्यों ना वहाँ से सेब तोड़कर मार्केट में बेचे जाए और पैसे कमाए जाए। लेकिन एक और बात भी है। मैंने वहाँ के नज़दीक पंछियों से ये बात सुनी है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर है। इस डर से इसलिए उस जंगल में कोई कभी नहीं गया। मुझे वो सब नहीं पता, वो सब झूठ बोलती हैं। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा और सेब भी लाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब तुम लोगों ने जाने की ठान ही ली है तो मैं भी जरूर साथ चलूंगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने घर में बता देना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। कुकू बेटा, मैं कालू कौवे के साथ जंगल जा रही। मेरे जाने के बाद शरारत मत करना और घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं घर पर ही रहूंगा और कोई शरारत भी नहीं करूंगा। राजा बेटा, मैं टोनी चिड़िया के साथ जंगल जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद बिल्कुल शरारत मत करना और घर पर ही रहना, क्योंकि कालू कौवा बहुत लालची होता है। इसलिए वो सोच ही रहा होता है कि कैसे सबसे पहले और ज़्यादा फल इकट्ठे किए जाए और मार्केट में जाके बेचे जाए। वो तीनों अपने सफ़र शुरू कर देते। क्योंकि वो जंगल बहुत दूर होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह वो बस उड़ती जा रही थी, बिना थके बिना रुके। वो बहुत सी खूबसूरत जगह से गुजरती है और दोपहर का वक्त हो जाता है। आखिरकार वो जंगल पहुंच ही जाती है और वहां पहुंचकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ बहुत सारे सेबों के पेड़ होते हैं जो सेबों से भरे हुए होते हैं। वो तीनों अपनी टोकरियाँ उठा लेती हैं और जल्दी जल्दी सेब इकट्ठा शुरू कर देती है। चिड़िया पेड़ से सेब तोड़ती है, लेकिन कौवा क्योंकि आलसी होता है और लालची भी होता है, इसलिए वो पेड़ से तोड़ने के बजाय जमीन पर पड़े सेब जल्दी जल्दी उठा लेता है। चलो चलो, हमने अपनी टोकरियां सेबों से भर ली है। अब शाम होने से पहले हमें अपने घर जाना चाहिए। सूरज ढल रहा था और रात का अंधेरा छा रहा था। तीनों बहुत खौफजदा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। दोनों चिड़िया आगे चल रही थी और कालू कौवा इनके पीछे चल रहा था, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो वो महफूज रहे। हर तरफ अंधेरा छा गया था और अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब वो आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ा।
بارش اتنی تیز ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. اب ہمیں پوری رات جنگل میں ہی رکنا پڑے گا. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. پتہ نہیں ہمارے بچے کیسے ہوں گے. ایک طرف راجا کوا یہاں اپنے گھر کی کھڑکی کے قریب کھڑا ہو کر باہر بارش دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں کوکو کو بھی اپنی مما کا انتظار ہوتا ہے. اتنے میں راجا کوا کو ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے. بچاؤ بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ بچاؤ. کیونکہ کوکو کوے کا گھر راجا کوے کے گھر کے قریب ہوتا ہے تو وہ آوازیں سن لیتا ہے اور جلدی جلدی سے راجا کوے کے گھر آ جاتا ہے. کیا ہوا اتنی زور زور سے کیا چلا رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی مجھے بچانے آتا ہے یا نہیں. اب تم آ ہی گئے ہو تو چلو کھیلتے ہیں. ویسے بھی پاپا گھر پر نہیں ہے. نہیں، مجھے مما نے شرارت کرنے سے منع کیا ہے اور تم بھی شرارت مت کرو ورنہ تمہارے پاپا غصہ ہو جائیں گے. اب میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں. تو کوکو اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، جاؤ، مجھے بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا، میں اکیلا بھی کھیل سکتا ہوں. راجا پورے گھر میں اچھل کود شروع کر دیتا ہے، یہاں سے وہاں سے یہاں، اور سب چیزیں پہ کھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پاپا کے پسندیدہ گلاب بھی توڑ دیتا ہے. آخر کار وہ رات گزر جاتی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت صبح ہو جاتی ہے اور سب پنچھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پاپا آپ آ گئے. آپ کو پتہ ہے میں نے پوری رات آپ کا انتظار کیا. ہاں، پر تم نے یہ گھر کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ سب کچھ اتنا بکھرا ہوا کیوں ہے؟ اور تم نے میرے پسند کے پھول بھی توڑ دیے. پاپا یہ سب میں نے نہیں کیا. رات کو کوکو ہمارے گھر آیا تھا، اس نے یہ سب کیا. میں نے اسے بہت منع کیا کہ ایسا مت کرو، پاپا غصہ کریں گے، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی. اس کی اتنی ہمت! میں ابھی جا کے ٹونی چڑیا سے اس کی شکایت لگاتا ہوں. کوکو بیٹا، میرے جانے کے بعد آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی اور گھر سے باہر تو نہیں گئے نا؟ نہیں مما، میں نے کوئی شرارت نہیں کی اور میں نے گھر کو بھی گندا نہیں کیا. میں صرف آپ کا انتظار کر رہا تھا پوری رات. اتنے میں کالو کوا وہاں آ جاتا ہے. ٹونی بہن، آپ کا بیٹا کوکو تو بہت ہی بدتمیز اور شرارتی ہے. اس نے میرے پورے گھر کو گندا کر دیا ہے اور میرے پسندیدہ گلاب بھی توڑ دیے ہیں. ارے کالو بھیا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میرا بچہ کوکو تو بہت ہی اچھا بچہ ہے اور وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا، پر میرا بیٹا راجا جھوٹ نہیں بولتا. اس بار میں ایسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ بچہ ہے، لیکن اگلی بار اس نے کچھ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. مما، راجا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اس کی ہی شرارت تھی. مجھے پتا ہے بیٹا، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے. مجھے پتا ہے کہ راجا بہت شرارتی ہے اور اسی نے کوئی شرارت کی ہوگی. اس کے بعد ٹونی چڑیا اور کالو کوا جو شیر جنگل سے لائے ہوتے ہیں اسے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں اور زور زور کی تیز آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. سیب لے لو. اور بہت جلد ہی بہت ساری بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے. سب پنچھی ان دونوں کی سیبوں کو چکتے ہیں کیونکہ ٹونی چڑیا نے درخت سے تازہ سیب توڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے سیب زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، اور کالو کوے نے نیچے سے اٹھائے ہوتے ہیں تو اس کے زیادہ تر سیب خراب ہوتے ہیں. اس لیے ٹونی چڑیا کالو کوے سے زیادہ پیسے کماتی ہے. اگلے ہی دن وہ اپنے بیٹے کو رکشے میں بٹھاتی ہے اور مارکیٹ لے جاتی ہے. پہلے اسے کپڑے دلاتی ہے
اور پھر جوتوں کی دکان میں لے جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے لیے سب کچھ خرید لیتے ہیں اور پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مما مما، آپ بہت اچھی ہیں، آپ میری ساری خواہشیں پوری کرتی ہیں اور مجھے سب کچھ لے کے دیتی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف کالو کوا، جس نے کم محنت کی ہوتی ہے اور پیسے بھی کم کمائے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بیٹی کے لیے زیادہ چیزیں نہیں لے پاتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور ہاں، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ دھنیہ واد۔